ମାନେ ଆଜି ଆମେ ସମୀକରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସମୀକରଣର ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛେ କୌଣସି ଉକ୍ତିକୁ କିପରି ସମୀକରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ କୌଣସି ସମୀକରଣକୁ କିପରି ସାଧାରଣ ଉକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 6.4ର 4 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଆଜି ଦେଖିବା ସେଇ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ। ବା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସମୀକରଣର କ'ଣ ଥାଏ, ଗୋଟେ ବୀଜ ଥାଏ। ସମୀକରଣ ମୁଁ କହିଥିଲି ବୀଜ, ତାକୁ ମୂଳ ମଧ୍ୟ କହିବା କି ତାକୁ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କହିବା। ଏ ବୀଜ, ମୂଳ ଓ ସମାଧାନକୁ ଆଜି କାଢ଼ିବାର ଆମେ ଶିଖିବା। କେଉଁ ରୂପରେ ବା କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ବୀଜ କାଢ଼ିପାରିବା, ମୂଳ କାଢ଼ିପାରିବା ଆଉ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଦୁଇ ତିନିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ତ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖିବା ସେଇ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କୁହାଯାଏ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମାନ ନେଇ ସମାଧାନ କରିବା। ତ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା କ'ଣ, କିପରି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମାନ ନେଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସମୀକରଣକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ତ ପିଲାମାନେ, କୌଣସି ସମୀକରଣ ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା ବା କୌଣସି ସମୀକରଣରେ କୌଣସି ବୀଜ ଠିକ୍ ବୀଜ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା? ଦେଖ, ମୁଁ ଉଦାହରଣ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ନେଉଛି, ଯେମିତିକି 3x + 4 = 13। 3x + 4 = 13। এই xର ବୀଜ କ'ଣ ହେବ ବା x ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ବା এই ସମୀକରଣର ବୀଜ କ'ଣ ହେବ, କେମିତି କାଢ଼ିବା? ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା ଯେଉଁଠି x ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମାନ ନେବା। 1 ନେବା, 2 ନେବା, 3 ନେବା, 4 ନେବା, 5 ନେବା, ଏମିତି ନେଇକି ଦେଖିବା କେଉଁ ମାନଟି ଏଇ ସମୀକରଣ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେଉଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, x ବଦଳରେ 1 ନେବା, କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ତ। 3 × 1 ମିଶାଣ 4 = 13। 3 ମିଶାଣ 4 = 13, ଯେଉଁଟାକି ଆସିଲା 7 = 13। ଠିକ୍ ଆସିଲା କି ଭୁଲ ଆସିଲା? ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ, ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ, ଯଦି ସମୀକରଣଟି ସିଦ୍ଧ, ତ ସମୀକରଣଟି କେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧ? ଯେତେବେଳେ ତାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଉ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମାନ ହେଇଯିବ। ଯଦି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଓ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମାନ ହେଇଗଲା ତ ସମୀକରଣଟି ସତ୍ୟ ହେଇଯିବ। ସମୀକରଣ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ? ସତ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତ ଦେଖ, ଏଇଠାରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମାନ ହେଲା କି? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ, ଏଇଠି 1 ସମୀକରଣର ବୀଜ ନୁହଁ ବା 1 ପାଇଁ ସମୀକରଣ ସତ୍ୟ ନୁହଁ। ତ କ'ଣ କରିବା? 1 ଯଦି ନାହିଁ ତ 2 ନେବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 2 ଯଦି ନେଇକି ପକେଇବି ମୁଁ x ବଦଳରେ, ମୋର ଉତ୍ତର କେମିତି ଆସୁଛି? x ଜାଗାରେ 2 ପକେଉଛି, ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ? 3 × 2 ମିଶାଣ 4 = 13। କେତେ ଦେଖ, 3 × 6 + ଇଏ 4 = 13। 6 4 ପିଲାମାନେ କେତେ? 10 = 13। ଠିକ୍ ଜିନିଷ କି? ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମାନ ହେଲା କି ହେଲାନି? ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସତ୍ୟ ନୁହଁ। এইଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମୀକରଣକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା? ଯଦି 2 ହେଲାନି, 3 ନେବା। ଦେଖ, 3 ନେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ x ବଦଳରେ 3 ନେଉଛି, ତ କ'ଣ ହେବ? 3 × 3 ମିଶାଣ 4 = 13। 3 3 9 ମିଶାଣ 4 = 13। 9କୁ 4ରେ ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? 9 10 11 12 13। 13 = 13। ଠିକ୍ ହେଲା ଜିନିଷଟା। ତ ଯେହେତୁ ଏଠି 13 ଆଉ 13, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ 13 ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ 13, ଦୁଇଟା ଯାକ 13 ସମାନ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଆମେ କହିବା ସମୀକରଣଟି ସତ୍ୟ। ବା ଆମେ ଆକୁ କେମିତି କହିବା? 3x + 4 = 13 ସମୀକରଣ ପାଇଁ ସମୀକରଣଟି ର ବୀଜ, ସମୀକରଣଟିର ବୀଜ କେତେ? ଆମର କେତେ ଆସିଲା କି? x ବଦଳରେ ଏରେ କେତେ ନେଇଛୁ କି ଆମେ? 3। x 3 ନେଲାକୁ ସତ୍ୟ ହେଲା। ତ ଆମେ କହିବା କ'ଣ, ଏଇ ସମୀକରଣଟିର ବୀଜ ହେଉଛି 3। ବା ଆକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ରୂପରେ କହିପାରିବା, x = 3 ପାଇଁ 3x + 4 = 13 ସମୀକରଣଟି ସତ୍ୟ।
x इजिकल टू 3 ପାଇଁ ଏହି ସମୀକରଣଟି ଆମର କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ସତ୍ୟ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସରେ ସମୀକରଣକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ଶିଖିବା। କ'ଣ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟ ନେଇକି ପକେଇବା ଆଉ ଦେଖିବା କୋଉ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଉ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମାନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆମେ କହିବା ସେହି ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ସମୀକରଣଟି ସିଦ୍ଧ। ବହୁତ ସହଜ, ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆମେ ଦେଖିଦେବା, ଆକୁ ଗୋଟେ ସାରଣୀ ନେଇକି କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇଛି 2x + 5 = 13। ଏହି ସମୀକରଣକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା। କୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ ସମାଧାନ କରିବା? ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମାନ ନେଇକି ସମାଧାନ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମାନ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାରଣୀ ଅଛି ବା ଗୋଟେ ଟେବୁଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଟେବୁଲଟାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ କିପରି କରାଯାଉଛି ବା କ'ଣ କ'ଣ ନାମରେ ସ୍ତମ୍ଭ ରହୁଛି। ପ୍ରଥମ ରହିବ ସମୀକରଣ, ଆମର ଯେଉଁ ସମୀକରଣଟା ନେଇଥିବା ତାହା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିବ ସମୀକରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସିବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିବା କି x ର ବିଭିନ୍ନ ମାନ ନେବା। ତ x ର ମାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ, ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିବ। x ତ ନୁହଁ, ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ମାନ, ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ମାନ। এইଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ବିଭିନ୍ନ ମାନ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର ସ୍ତମ୍ଭ କ'ଣ ହେବ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେତେବେଳେ ସମୀକରଣଟି ସିଦ୍ଧ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ତାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଓ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମାନ ହେଇଗଲା। ତ ଏଠି ରହିବ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଉ ଏଠି ରହିବ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ବା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ। ସମୀକରଣ, ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ମାନ, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଉ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଏଇ ଚାରୋଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ନେବା ଆଉ ସେ ଟେବୁଲରେ ଏହି ସମୀକରଣଟିକୁ ସମାଧାନ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ସମୀକରଣ କ'ଣ ଆମର ସମୀକରଣ ଅଛି 2x + 5 = 13। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସମୀକରଣ। ଆଚ୍ଛା, ସମାଧାନ କିପରି କରିବା? ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମାନ ନେବା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ କିପରି ମାନ ନେବା। ସଦାବେଳେ ମାନ ଯୋ ନେବା 0ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 0 ତାପରେ 1 ଏମିତି କରି ଆମେ ମାନ ନେବା। ତ ପ୍ରଥମେ 0 ନେବା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିରେ ଯଦି ମୁଁ ଏଠାରେ 0 ପକେଇଦେବି ତ ମୋର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ କ'ଣ ହେବ ଆଉ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ କ'ଣ ହେବ ଲେଖିବି। ଦେଖ, ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିରେ ମାନ ମୁଁ କ'ଣ ନେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 0, ତ ପକେଇ ଦିଅ 0। 2କୁ 0ରେ ଗୁଣିଲେ 0, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେ ରହିବ, କେବଳ 5। ସେମିତି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ 13 ଅଛି, ଇଏ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି, 13 ହିଁ ରହିଯିବ। ସେହିପରି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ 0 ନେଲେ 5 ଆସିଲା, 13 ଆସିଲା। ଦେଖ, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ମିଶୁଛି କି ବା ସମାନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ମାନକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା, 1 ନେବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ମାନ ଯେତେବେଳେ 1 ନେଉଛି ସମୀକରଣଟି କ'ଣ ହେଉଛି, ଦେଖ 1 ନେଲେ କ'ଣ ହେବ, 2କୁ 1ରେ ଗୁଣିଲେ କ'ଣ ହେବ 2, 2 + 5 ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଇଯିବ 7। ସେହିପରି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ତ 13କୁ 13 ଅଛି। ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଟିକେ ରହିଯିବା। କାହିଁକି ରହିବା, ଦେଖ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖ, ଆମେ 0 ଯଦି ନେଉଛେ ତ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମାନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି କିଛି। କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି, 8 ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମନରେ ମନରେ କରିବା। 5 ଆଉ 13 ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ, 8। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 1 ନେଉଛି, 7 ଆଉ 13 ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ 7 ଆଉ 13 ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି କେତେ, 6। 7 ଆଉ 13 ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି କେତେ, 6। ଯଦି ଏଇ ଡିଫରେନ୍ସଟା ବା ଅନ୍ତରଟା କମି କମି ଆସୁଛି, 5 ଆଉ 13 ଭିତରେ ଅନ୍ତର 8, 7 ଆଉ 13 ଭିତରେ ଅନ୍ତର 6, ଯଦି କମି କମି ଆସୁଛି ତ ଆମେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ। 1 ପକେଇଛୁ, ତାପରେ 2 ପକେଇବା, ତାପରେ 3 ପକେଇବା, ତାପରେ 4 ପକେଇବା, ତାପରେ 5 ପକେଇବା, ଏଇଭଳି ରୂପରେ ଆମେ ଯିବା। ଯଦି ଏଇ ଅନ୍ତର ବଢ଼ି ଯାଉଛି, 8 ପରେ 10 ହେଇଯାଉଛି, ତ ଅନ୍ତର ଯଦି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ ସେମାନେ କେବେ ବି ସମାନ ହେବେ କି? ଏବେ ଅନ୍ତର କମି କମି ଆସୁଛି ବୋଲି ସିନା ଏ ସଂଖ୍ୟାଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଇଏ ଯେମିତି ସେମିତି ରହୁଛି, ପରେ କେତେବେଳେ 13 ହେବ। ଯଦି ଇଏ କମି କମି ଯିବ, 5 ପରେ -3 -2 -1, ସେ କେବେ ବି ଆସିକି 13 ସହିତ ମିଶିବ କି? ହଉ, ତ କ'ଣ କହିଲି, ଯଦି ଅନ୍ତରଟି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ତ ଆମେ ଆର ଓଲଟା ସଂଖ୍ୟା ନେବା। ଯଦି 1 ନେଇଥିବା ତାପରେ -1 -2 -3 -4 ପକେଇ ପକେଇ ଆଗକୁ ଯିବା।
आमे करिबा एभलिया गणित आगकू। तो बर्तमान जानि थाओ केवल जदि समान माने अंतर जदि कमी कमी जाउची तो आमे कोन करबा जेमती चलथिले सेमती चलिबा। 0 तापर 1 तापर 2 नबा। 2 नेले प्लान कोन तो देखो 2 दुगुणे 4 5 मिसले केते 9 डाहण पार्श्व केते हबो 13 को 13 सेमती 3 नेबी 3 नेले कोन हबो 3 दुगुणे 6 5 11 डाहण पार्श्व कोन हबो 13 को 13 सेमती 4 नेबी 4 नेले कोन 4 दुगुणे 8 5 13 एडा सॉरी 4 नेबी 4 नेले 4 दुगुणे 8 5 13 डाहण पार्श्व 13 को 13 अछि। तो देखो पिले माने हमरो एई जगह रे जेतोला x जगह रे हम 4 नेइचू तो बाम पार्श्व डाहण पार्श्व समान हे गला। तो हमरो एठी प्रोसेस सरी गला करिबा कोन एम्ति गारो दे देबा सारणी एठी सरी जीवो। या पे लिखि देबा हमें कोन x रो मूल्य 4 पई x इज इक्वल टू 4 पई समीकरणटी सत्य समीकरणटी सत्य। तो पिले देखो आम पाखे अन्य गोटे क्वेश्चन अच्छी x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 केवल 3 लिखले चलिबो x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 समीकरण को समाधान करिबा। आमे जानिचु समीकरण समाधान पई को प्रोसेस अज्ञात राशि पई विभिन्न मान नै समीकरण को आमे समाधान करिबा। तो पिले माने एठारे करिबा कोन आमे सारणी तयारी करिबा। देखो सारणी रे कोन कोन जिंस रहइबो प्रथम रहइबो समीकरण द्वितीय रहइबो कोन अज्ञात राशि पई मान बा अज्ञात राशि रो मान तृतीय रहइबो बाम पार्श्व चतुर्थ रहइबो दक्षिण पार्श्व बा डाहाण पार्श्व अच्छा आमर समीकरण कौन अच्छे देखो एठारे समीकरण अच्छी x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 ये हूँ आम समीकरण अज्ञात राशि विभिन्न मान नवा बर्तमान आरंभ करवा मुझे कौट कही 0 रु आरंभ करवा 0 रु आरंभ कर देख 0 पकड़े कौन हो 0 जगह x जगह 0 पकड़े कौन हम 0 प्लस 4 तो बाम पार्श्व हो 4 0 4 मिसले 4 डाहाण पार्श्व कौन हम 3 को 3 यार किसी परिवर्तन हेनी। बर्तमान कौन करवा अज्ञात राशि मान 0 पकईचे 1 पकेबा तो बर्तमान पकेबा आमे कौन 1 देखो एठारे 1 पकेले कौन हम 1 पकेले कौन हम देखो x जगह 1 पकेले 1 प्लस 4 ये हो 5 ये डाहाण 3 को 3 तो बर्तमान देख यही दुई मध्य अंतर केते 4 आउ 3 मध्य अंतर हूँ 1 सेमती 5 आउ 3 मध्य अंतर हूँ केते 2 तो एठारे अंतर बढ़ी बढ़ी जाउछि ना तामाने जदि मु 1 पर 2 पकेबी अंतर आहुरी बढ़ी जीवो मोर समान हबार नाही आगुकू तो मु कौन करी जदि अंतर बढ़ुची तो माइनस पकेबी प्लस तो पकई माइनस पकेबी तो कौन करी ये मु माइनस 1 पकेबी तो पे देखो माइनस 1 पकड़े कौन हम एक्स जगह माइनस 1 तो माइनस 1 प्लस 4 केते 3 बाम डाहाण पार्श्व कौन अच्छी 3 तो माइनस 1 पकड़े बाम पार्श्व और डाहाण पार्श्व समान होगला तो ये आमर समीकरण समाधान होगला x इज इक्वल टू माइनस 1 पाई समीकरणटी सत्य। समीकरणटी सत्य तो पिला माने जानिलो कोन एठारे जेते बेले डिफरेंस बढ़ुची एक अथला डिफरेंस 2 हे गला तो आमे भूल बाटरे जाउछु ताकू उल्टेई दबा प्लस जो नैथिबा माइनस नबा माइनस नै कि कले गोटे जद न होची 2-3 थर पर उत्तर पळे आसीबो तो एई भलिया अन्य एक समीकरण करबा को वर्तमान चेष्टा करिबा। तो पिला माने देखि पारथुबो क्वेश्चन 2y + 7 = 1 - y अज्ञात राशि पई विभिन्न मान नहीं समाधान कर। तो आमर केमती करबा प्रोसेस सारणी करबा सारणी रे चारटा जिंस रहइबो कोन कोन रहइबो ठीक कहलो कोन कोन रहइबो समीकरण प्रथमे रहइबो आमर समीकरण जो समीकरण अछि द्वितीय रहइबो कोन
एक्स पाई मान बा अज्ञात राशि मान तो ये एक्स ना वाई पाई मान लिखिपर नहले अज्ञात राशि मान 3 नंबर स्तंभ रमर बाम पार्श्व 4 नंबर स्तंभ दक्षिण पार्श्व ठीक आमर समीकरण पे मैंने कौन अच्छी ये समीकरण टी 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई ठीक अच्छे तो समीकरण हो गला 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई अच्छा बर्तमान कौन करवा समीकरण को समाधान करवा अज्ञात राशि विभिन्न मान नवा तो प्रथम अज्ञात राशि मान नवा कौन शून्य तो अज्ञात राशि बदल में शून्य नवा देख ये देख से आम जो पूर्व दुटा गणित करते डाहाण पार्श्वटा सामान रही जाऊला प्रथमटे 13 आसला द्वितीय 3 आसला से केवल चेंज हो ना किंतु ये डाहाण पार्श्व भी वाई अच्छी ताने डाहाण पार्श्व चेंज हम तो देखा शून्य पकेवा कौन हो देख वाई बदल शून्य पकड़े कौन हो 2 शून्य शून्य ये पूरा शून्य होगा यह सब पाटे पाटे कर रफ दरकार ना 2 शून्य शून्य होगा पार्टा पूरा तो बाम पार्श्व केते रहा केवल 7 सेमती डाहाण पार्श्व कौन कर देख ये जगह शून्य पकड़े 1 माइनस शून्य तो शून्य होगा यहाँ तो रहा कौन 1 रु शून्य गले 1 तो बाम पार्श्व केते आसला 7 डाहाण पार्श्व केते आसला 1 तो पिले माने बर्तमान कौन करवा शून्य पकईचे तापर 1 पकेबा 1 पकड़े देख कौन हो वाई बदल 1 पकेबा तो 2 1 2 ये 7 मिसिबो 2 को 7 मिसले हो 9 सेपटी डाहाण पार्श्व पकेबा कौन ये 1 पकेबा 1 रु 1 गले हो कौन शून्य सदा बेले दीटा स्टेप करके रहिबा तापरे अंतर देखिबा देख 7 आउ 1 भितर अंतर केते 7 रु 1 फेरदेव 6 7 आउ 1 भितर अंतर केते 6 सेमती 9 आउ 0 भितर अंतर केते 9 आउ 0 भितर अंतर होची 9 तो पे देख अंतरटी बढ़ी जाऊँगी ना कमुची जदि कमुथुबो तो भविष्य में कौटी भी मिसिबो जदि बढ़ुची से केबे मिसिबार नहीं डिफरेंस बढ़ी 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 जीवो दीटा संख्या अलग हो तो कौन करवा जेहेतु अंतर बढ़ुची जो रास्तार आम जाऊँ ताकू उल्टे देवा तो पकेवा बर्तमान कौन -1 -1 पकेले कौन हम देख 2 को -1 रे गुणले -2 -2 को 7 रे मिसेले 5 सेमती एटा -1 पकेले 1 माइनस -1 तो 1 माइनस माइनस मिसिकी प्लस हो 1 प्लस 1 हो 2 तो 5 आउ 2 बर्तमान देख अंतर कौन हो 5 आउ 2 अंतर 3 तो कमी जाऊँ तो आम ठीक रास्ते जाऊँ तापर कौन करवा किंतु बाम पार्श्व डाहाण पार्श्व मिसिनी तो आमको आहरी करने को पड़ो तो कौन करवा पुणी -2 नवा -2 ना कौन हम देख पे मैंने -2 ना -2 गुणन -2 तो ये -4 -4 प्लस 7 इज इक्वल टू 3 सेमती डाहाण पार्श्व 1 माइनस -2 तो माइनस माइनस प्लस हो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू केते 3 एटा बुझुच ना तुम्हें 1 माइनस -2 माने कौन हो माइनस माइनस प्लस हो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 मुझे रूप में डाहाण पार्श्वटी पकेली तो देख पे मैंने बाम पार्श्व डाहाण पार्श्व समान होगला तो आमर उत्तर पलि आसला तापरे बंध आमर जो स्तंभ को बा सारणी को सारीदेवा तो एठारे उत्तर कौन हम x इज इक्वल टू -2 पाई समीकरणटी सिद्ध समीकरणटी सिद्ध तो पे मैंने देखिपु आम ये हूँ बहुत सहज प्रोसेस एमती किसी कष्ट ना तो अभ्यास कार्य 6.5 1 नंबर तो बहुत सहज जो अज्ञात राशि गुड़िक देती एक्स जगह पकईदेव मनकर आम जो प्रथम देखा मुझे किसी जोटा कि तुमको अभ्यास कार्य 6.5 आरंभ करने को साहाय्य हम तो देख 6.5 1 नंबर कौन दे 3x - 7 इज इक्वल टू 2 किसी ऑप्शन देती ऑप्शन गुड़िक कौन कौन 0 1 2 3 से पचारुची यही जो मूल्य गुड़िक देला यही मूल्य गुड़िक मध्यरु कौ मूल्यटी समीकरण पाई सिद्ध बा कौ मूल्यटी यही समीकरण गोटे बीज हम तो आम कौन करवा मूल्य पकई पकई जीवा देख 0 पकेले कौन हम 3 शून्य 0 0 पकेले पूरा शून्य होगला तो एकान रहा -7 एपटे रहा 2 समान हो कि नाई तो 0 मूल्य नुह 1 पकेबा 3 1 3 3 -7 3 - 7 केते हम -4
एपटे 2 तो 1 मध्य ठीक नुह 2 पकेबा 2 पकेले केते हे जिवो 2 पकेले हे जिवो 3 दुगुणे 6 6 माइनस 7 केते जिवो -1 एपटे अछि 2 तो 2 मध्य ठीक नहीं तो जेहेतु तीनटा तक ठीक नहीं उत्तर 3 हबो बा जानि देबा कथा हेले भी पके देबा देखो 3 पकेले कोन हबो 3 3 9 9 रु 7 गले ये हे जिवो 2 एटे अछि 2 तो उत्तर हवा हमर 3 सही भली भाबरे क ख ग घ ङ करि परिबा 2 नंबर क्वेश्चन देखि परिबा जो गुडी क्वेश्चन अछि 2x + 3 = 13 एठे कोन करिबा हमें अज्ञात राशि ପାଇଁ विभिन्न मान नहीं परीक्षा करी दर्शेबा समाधान करिबा जोटा कि हमें ऊपर प्रोसेस जो करथिले आज जो किछि गणित देखिले सेही भली रूप रे हमें एई गणित गुडी को समाधान करि देई परिबा तो भाबुची किछि असुविधा हबनी जो नंबर असुविधा रहउची तमे एई वीडियो रो कमेंट रे मते जदी कमेंट कर दबो तो मु तार समाधान करि देबी तो पिले माने वीडियो को पूरा देखिथिबा धन्यवाद आउ जदी किछि डाउट रहउची किबा असुविधा रहउची कि तमे भाबुचो मु आउ केमिति मोर वीडियो को भलो करि परिबी तो कमेंट दे परिबो थैंक यू।